বরং শয্যশায়ী সেখানে রাজু বিশ্বাসকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভাবে চরমকার প্রধান সহ এলাকার অনেকে দেখে বাড়ি থেকে রাজু বিশ্বাস বারবার নিয়ে আসে। ছেলে এবং এই বাঁধন থেকে পরিচয় করে দিতে খবর পেয়ে রবিবার কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কিন্তু আজ অনেকদিন হয়ে যাবার পরেও পন্টু বিশ্বাস এবং তার মা রাজু বিশ্বাসকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করার দরকার বলে মনে করেননি। उसमें मैम थोड़ा रिलैक्सेशन हम लोग जो ओटीएस पॉलिसी है उसके तहत भी काम कर रहे हैं, उनको जो भी बेनिफिट देना होगा एज पर बैंक नॉर्म्स वो हम करें, बट रिकवरी तो देना पड़ेगा ना, ऐसे सर्वाइव हाउ विल सर्वाइव विदाउट रिकवरी। Sir, I have a little curiosity in here. Yeah. Page number 3, that you have written in here net profit 671.27%. Actually, what's the miracle in here? 671. No, actually last year our profit goes down due to mark to market provision. Last year profit was less ना, earlier you have already quoted कि भाई आपका profit बहुत ही कम है, तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, then that profit goes up to more than 600%. Nice. Thank you. Sir.